الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. الشيطان له خطوات، هو قد لا يريدك أن تقع في الكفر مباشرة، لكن يمشي مع خطوة 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 حتى يخرج هذا الذي اتبع خطوات الشيطان عن دين الله، أو يخرج إلى البدعة، أو يخرج إلى الكبيرة فيفسق، أو يصر على الصغيرة فيفسق، أو يشغله بالمباحات عن المسابقة الخيرات، أو يشغله بالمفضول عن الفاضل، أو يسلط عليه جنده ليتعقبه ويشغله عن القيام بدين الله. فهذه هي مداخل الشيطان وعقبات الشيطان، هذه السبع التي ذكرتها لكم. المدخل الأول والعقبة الأولى هي عقبة الكفر. الشيطان يسعى أشد السعي وأحرص ما يكون على أن يكفر المؤمن، فيسول له ويزين له الباطل في صورة الحسنة حتى باسم الخير. يعني حينما ننظر في قوم نوح عليه السلام كيف وقعوا في الشرك، كيف وقع الشرك في بني آدم. كان يقع قبل نوح القتل كما قتل قابيل هابيل، ويقع منهم الذنوب والجرائم، لكن الذنب العظيم الذي لا يغفر، وهو الذي يريد الشيطان أن يسعى في بني آدم أن يضلهم، يسعى عليهم بهذا الذنب العظيم، وهو ذنب الشرك بالله. كيف وقع الشرك في قوم نوح؟ وقع الشرك في أن رجالا صالحين، ود ويغوث ويعوق ونسر، 5 كانوا من الصالحين وكانوا يتعبدون الله سبحانه وتعالى. مات هؤلاء الصالحون، جاء بعدهم قوم قالوا لنجعل لهؤلاء 5 صورا وأصناما ننحتم على صورهم. لماذا تفعلون ذلك؟ قالوا حتى إذا رأيناهم تقوينا على العبادة وازددنا عبادة. المقصد حسن، المقصد حسن. ما مقصدهم؟ مقصدهم أن يتقووا على العبادة، هذه النية. لكن الفعل هل هو حسن؟ الفعل ليس حسنا، بل هو من عمل الشيطان. سول لهم هذا الفعل بالنية الطيبة، بالنية الحسنة. الآن تجدون بعض الناس حينما يأتي إلى مقام رسولنا صلى الله عليه وسلم يفعل أفعالا لم يفعلها أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي. لماذا تفعلها؟ قال: محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول: هل أنت تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة؟ حاشا وكلا. لماذا لم يفعلوها؟ لأن هذه من تسويل الشيطان ومن عمل الشيطان، لم يكن عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعاملهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحتوا هذه الصور وجعلوها، وفعلا كانوا إذا كسلوا في العبادة وجاءهم الكسل نظروا إلى هذه الصور فازدادوا عبادة، وهكذا كل ما أقبلوا على ازدادوا عبادة. الشيطان لا يخطط على هؤلاء، يخطط على الجيل الذي يليه، الذين يلونهم. مات هؤلاء الذين نحتوا هذه الأصنام، وجاء جيل ونشأ جيل لا يعرف الهدف من صناعة هذه الأصنام، ونسي العلم وظهر الجهل، فقالوا إنما جعلوا هذه الأصنام أنهم يتخذونها وسائط ويعبدونها مع الله، ويعبدونها كذلك ويدعونها ويرجونها مع الله سبحانه وتعالى أو من دون الله سبحانه وتعالى. فعبدوا الأصنام. الذين ابتدأوها بحسنية،
لكن هل نفعت حسن النية؟ لا والله ما نفعت. وقع الشرك في الخليقة، وقع الشرك في بني آدم بسبب إرادة خير، لكنه ليس على السنة، ليس على ما شرعه الله، فوقع الذنب العظيم. هكذا الشيطان يأتي إلى ابن آدم يزين له شيئا قد لا يخطط عليه، إنما يخطط على الجيل الذي يليه. فلا بد أن ننتبه إلى خطوات الشيطان، والذي ينتبه لخطوات الشيطان من هم العلماء، هم طلاب العلم الذين عرفوا السنة وعرفوا شرع الله وقاموا بدين الله ظاهرا وباطنا. لذلك يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ما أحد أشد على إبليس مني يتمنى موتي. لماذا؟ قال: لا تأتي بدعة إلا رددتها، ولا شبهة إلا كشفتها. ولذلك إذا وجد العالم في بلد، عالم السنة، قلت البدع وظهرت السنن، وإذا وجد علماء الضلالة كثرت البدع والشرك وقلت السنة وضعفت. فوجود مثل هذه المجالس وعقدها هذه من المهمات، هذه مما ترعب الشيطان، وهذه الحلق بإذن الله، وأسأل الله يجعل مما يحبها الله سبحانه وتعالى، عقد حلق العلم وتدريس العلم والتبصر بما أراده الله سبحانه وتعالى، والتبصر بحبائل الشيطان. وأعظم عقبة هي الشرك، الذنب الذي لا يغفر. الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا إلا الشرك، لا بد أن يتوب منه العبد، وإلا كان مصيره إلى النار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Maka syaitan itu punya langkah-langkah. Dia menyesatkan manusia selangkah demi selangkah. Ada berbagai langkah dan strategi dari syaitan di dalam menyesatkan manusia. Kadang dari bentuk kekufuran, kesyirikan, dari kesyirikan dia mulai dari bid'ah, atau kalau tidak bisa dari bid'ah maka diajak kepada dosa besar, atau dari dosa kecil dibuat terbiasa sehingga dia jatuh kepada dosa besar, atau ke dalam hal-hal yang mubah, perkara yang boleh, dari yang boleh ini dibuat dia jatuh kepada hal yang makruh, dari yang makruh jatuh kepada dosa, atau kadang lebih halus daripada itu, disibukkan dengan perkara yang mafdhul, tidak penting atau bukan hal yang dianjurkan. Ketika tersibukkan dengan hal yang tidak penting, tidak dianjurkan ini, dia akhirnya terlalaikan dari hal yang dianjurkan. Begitu sudah terbiasa dengan hal itu, mulai jatuh ke dalam yang makruh, setelah itu diseret oleh syaitan kepada hal-hal yang besar. Maka harus diwaspadai dari langkah-langkah syaitan ini. Dari langkah syaitan, dari tempat masuk syaitan yang paling besar adalah kekafiran, di mana dia menghiasi kekafiran itu kepada manusia dengan hal yang bagus. Sebagaimana kebatilan selalu dikemas dengan bungkus yang kelihatan cantik, kadang dengan nama kebaikan, kadang dengan nama kebaikan. Perhatikan bagaimana awal kali terjadi kesyirikan di tengah kaum Nabi Nuh alaihi salam. Bermula dari dipercantik kebatilan itu dengan nama kebaikan. Walaupun sebelum kaum Nabi Nuh ada anak Adam yang jatuh di dalam dosa dan maksiat, tetapi hal yang terbesar bagi syaitan yang ingin dia raih, bagaimana dia menjatuhkan manusia kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan bagaimana kesyirikan itu terjadi
di tengah kaum Nabi Nuh alaihi salam, di mana mereka tadinya memiliki orang-orang salih. Ada beberapa orang salihnya, 5 orang nama yang disebut oleh Syekh tadi, yang mereka orang-orang salih ini sangat dicintai oleh kaum Nabi Nuh. Maka setelah orang-orang salihnya wafat, datanglah syaitan menggambarkan kepada mereka akan kebatilan. Mereka berkata, kita akan buat gambar-gambar terhadap orang-orang saleh kita ini, sehingga kalau kita melihat mereka gambar-gambarnya, kita ingat orang-orang saleh kita, dan itu akan menguatkan kita sehingga kita semakin tergerak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka melakukan hal tersebut, niatnya bagus. Dia lihat orang salihnya, dia ingat wejangan-wejangan mereka, agama yang disampaikan oleh orang-orang salih itu, akhirnya mereka bersemangat beribadah. Asal niatnya baik. Asal niatnya baik. Sama dengan sebagian manusia yang kita temukan, mereka datang ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh Abu Bakar, tidak pernah dilakukan oleh Umar, tidak pula Uthman, tidak pula Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum. Dan ini dari bentuk syaitan mempercantik kebatilan di tengah manusia. Selalu niatnya bagus, tetapi perbuatan yang mereka lakukan adalah perbuatan yang batil. Sama dengan kaum Nabi Nuh ini, mereka setelah membuat gambar-gambar itu, betul terjadi, mereka bertambah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi syaitan tidak membuat rencana ini untuk mereka. Rencana ini dibuat untuk generasi yang datang setelahnya. Setelah generasi itu wafat, berlalu, datang generasi setelahnya. Mereka lihat, oh ini gambar diagungkan oleh leluhur kami. Ya. Mulailah mereka menjadikan para orang-orang saleh itu sebagai perantara-perantara yang mereka beribadah kepadanya, atau mereka menjadikan orang-orang saleh itu sebagai perantara yang mereka mempersekutukannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perhatikan, niat yang baik di kaum Nabi Nuh, apakah bermanfaat? Tidak bermanfaat. Bahkan terjadi kesyirikan. Karena itu harus selalu diwaspadai jerat-jerat syaitan di dalam menyesatkan manusia. Dan itulah pentingnya majelis-majelis ilmu yang seperti ini. Karena orang-orang yang mempelajari ilmu, yang bisa selamat dari jerat-jerat syaitan itu, mereka adalah para penuntut ilmu. Karena itu kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, tidak ada orang yang paling berat dihadapi oleh syaitan di masa sekarang ini, di masa hidup Ibnu Abbas, melebihi saya. Karena bid'ah itu datang dari ujung timur dunia atau ujung barat sampai kepadaku, lalu saya terangkan akan kebatilan dari bid'ah tersebut. Makanya syaitan iblis sangat benci kepada siapa? Kepada Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Karena itulah kapan para ulama ditemukan di sebuah negeri, maka sunnah akan banyak tersebar di negeri tersebut. Tapi kapan bid'ah atau ahlul bid'ah banyak di sebuah negeri, maka akan banyak pula bid'ah yang terjadi di negeri tersebut. Karena itu keberadaan majelis-majelis ilmu yang seperti ini, itu adalah hal yang sangat penting dan harusnya selalu dijaga oleh setiap muslim dan muslimah. Dan majelis-majelis seperti ini mengingatkan kita akan jerat-jerat syaitan. Dan dari jerat-jerat syaitan yang paling besar itu adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni selain daripada itu bagi siapa yang Allah kehendaki.